Hi guys, good afternoon. So guys, kumusta na? Kumusta na ang atong mga OFW din ha? Manghinaot ano nga okay na sila. So guys, for today's video, pag-usapan natin si Maymay Intrata. Kabalo ko nga daghan sad mo nga gatan-aw sa asap nga murag gina-pair sila oto aw si Robby ramang pudno, si Robby Domingo. Mo ay naga murag gina kuan sila pair sila perminti ni Edward ba ginasungog silang perminti pero kanang since PBB as in ganahan kay ko sa ilahang kuan sa ilahang vibes ni Edward kana ganing si Edward kay seryosohon nya si Maymay garaon, di ba? So ganahan kay ko sila hang vibes duha. So may tanong nga maging sila ulit kay total si Edward single, si Maymay single karon. Og isa nga nung nakapa-attract ko kay Maymay nga nung ganahan kay ko ni Maymay, maliban man gud sa kana bitang galing niyang makisama sa iyang mga kapwa artista, unya matinahuron, unya kana bang hingataw-unon, light lang siya ikauban di tanawa si Maymay no daghang kay siya friend sa showbiz tungod kay kuan siya kanang dali siyang pakisamahan o kabalo siya makisama no bisan gani ang mga Valenciano si Sergario ug iyang asawa di ba gusto nila si Maymay kay maliban sa light lang yun si Maymay niya matinahuron niya mo smile dayon ana ba. So ganahan kay ko ni Maymay nya ganahan ko sa iyang dawi nga magrampa siya bisag unsang damit mabagay jud kay Maymay. No, as in ganahan kay ko ni Maymay ambot nga no since PBB days pa jud. Unya isa pa din no kuan si Maymay family oriented kana ganing mapinanggaon sa pamilya matinabangon unya ang iyang mga ig-agaw iha jung gitabangan nga makahuman di ba nice kaayo murag dapat no sa mga new generation dapat kuhaan nila og kana bitaw himuon bitaw modelo si Maymay tungod sa kabuutan gyud nga pagkabata si Maymay as in although dili lang man si Maymay no ang buutan sa showbiz industry hinaot tanong nga maging successful pa gyud si Maymay no kay nga no as in believe jud kay ko sa iya as in nabilib ko sa iya ba sa iyang mga panglantaw sa kinabuhi sa iyang pagkamatinabangon. So kato lang guys, thank you for watching, bye, God bless everyone. Comments down below kung kinsay ganahan pud kay Maymay Intrata. Bye bye.